Hi guys! Paano ba mag-renew ng NBI clearance online? Madali lang guys. Una, pipindutin nyo tong Google Chrome. Ita-type nyo sa taas nbi.gov.ph nbi.gov.ph Dito guys, pag magre-renew kayo ng NBI clearance, itong tatlong linya. I-click nyo tong Apply NBI Clearance Online. Click Agree. Click Close. Dito guys, may makikita kayong NBI Clearance Online Renewal. So sa pag-renew guys, i-click nyo lang itong Click Here. Nakalagay na Click Here. Tapos dito guys, pipill upan nyo. Yung una guys ay yung number ng NBI clearance nyo guys. Yung old nyong NBI clearance, dito nyo i-type yung NBI number. Tapos sundan nyo lang yun guys. Yung pangalan nyo, last name, middle name, birthday. Yan, fill upan nyo ito guys. Tapos i-click nyo ang verify. Ang kagandahan dito guys, pwede mo siyang bayaran online, Paymaya at iba pang mga banks tulad ng credit card, PDO, Union Bank at marami pang iba. Tapos pag na-click nyo na yung verify, pagtapos na kayo mag-fill up, ang lalabas dyan ay ayan guys, pag na-verify nyo na, i-click nyo tong select. Dito arrow down. Tapos may pagpipilian kayo ditong tatlo. Sa akin, yung mother's information. Lalagay nyo yung information ng mother nyo. At kung saan siya ipinanganak. Tapos bi-verify nyo ulit. Click nyo tong verify kapag napilapan nyo na to. Ayan guys, pag nandito na tayo, i-click nyo yung I confirm and certify that the details are correct. So, i-click nyo tong box na to. Ayan, lalabas dito, continue. I-click nyo yung continue. Tapos, i-click nyo tong pay. Dito guys, pag na-click nyo tong pay, may pipilapang kayo doon kung saang address nyo ipapadala yung inyong NBI clearance. So, click agree. Dito guys, scroll down. Click agree. Click proceed. Dito guys, pipill upan nyo ulit yung pangalan, last name, mobile number, dalawang mobile number, building type, sa akin residential. Tapos yung email nyo, province na papadalaan nyo ng inyong NBI clearance, barangay, zip code, tapos street. Yan, kung saan nyo ipapadala yung NBI clearance nyo. Tapos ilalagay nyo din dito yung address o yung PIN or map. Yung exact address talaga na papadala nyo. Lalagay nyo dito. Yan, pagkatapos nyo ma-PIN, scroll down. Tapos click nyo yung proceed. Ayan guys, proceed. So dito guys, yung total ng aking NBI clearance renewal ay 360.
So, pwede nyo siyang bayaran ng credit card, mga bank. Pwede ring PayMaya. Sa akin, e-wallet. E-wallet yung pipiliin ko, guys. Ay, mali pala. Ayan, guys, sa Palawan Pawn Shop ko na lang babayaran. Palawan Pawn Shop. Tapos, click proceed. So, ito guys, yung kanyang QR code. At pupunta ako ngayon sa Palawan Pawn Shop para bayaran itong 360. So, pag nabayaran nyo na to sa Palawan Pawn Shop, okay na yun guys. Ipapadala nyo yun sa address na linagay nyo doon. Yan lang guys ang aking vlog. Maraming salamat.